Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! This time check is brought to you by Vino Colafu, Kuldisyon sa naay ambisyon. Need relief para sa hilo? Panlaban sa flu. The latest Lippy! There's always Watsons. From health products and services to beauty needs. Find it at Watsons. Watson's, from health products and services to beauty needs, find it at Watson's. Mami, nahibaw ka ba? Ang Nutrilin dunay mas daghang nutrients kumpara sa ubang pangbata nga multivitamins with proper diet and exercise, mutabang sa pagpalig-on sa immunity ug uban pa. Maong palit na. Mahalagang paalala, ang Nutrilin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Di ma-achieve ang daily goals tungod sa balik-balik na lipong, kalata o panluspad? Basig iron deficiency anemia na. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Daghang obligasyon ang akong giatubang isip usa ka inahan. Adlaw-adlaw mabatian nako ang sakit sa kalawasan nga murag gitusok-tusok. Mao sa sugod pa lang sa sakit na akong gibati, Omega Painkiller dayon para mabatyagan ang gaan na pamati. Naay lamig-init sensation na mo epekto sulod sa 30 ka segundos. Gaan nga paminaw ug gaan sa bulsa. Mao nga para sa atong mga inahan nga padayon nag-atiman sa pamilya. Omega Painkiller kaabag nako kada adlaw. Methyl salicylate plus camphor plus Medfol is a generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor.